haina hai norok nai tongo hasteni juda juda koknuma komoti tv ni mangplio salrumni haike lai thangjak miyani sala Omorpur sub division by khobjak ompi bakhaxtewa sub divisional level sports tournament ni kaisa thungba tailai Khaijak Kha ompi thungnokhlawa te o pandawa narwai moto mongoi manjagika 41 constituency ni MLA Boromganang Pathanlal Jamatia te bonokare te bo kabangma narwai te hekaba kabangma habanokni adongokrarok bahaino o pandaw manjakmani mangplio nugjagi phekya pandani puilawo lapsogui koknarkha ompi nogor IS ni Boromganang Shankar Chandra Das Manjakha Boromganang Dosor Deborma Omorpur IS Joint Convener Manjakha Vishal Saha Omorpur Sub Division ni Sports Welfare ni Adong Okra Manjakha Ompi Block ni Biashi Chairman Boromganang Sindhu Charan Jamatia Manjakha Boromganang Sipsen Liang Kaipeng MDC 23 Ompi Nogor Manjakha Tebu Ompi Block ni Video Boromganang Raut Khela Darlong Manjakha Nur Bahadur Riang Ompi SDVU Manjakha Paithago Tebu Amti Khe Kabangma Boromganang Hekaba Habanokni Adong Okrarok o Sub Divisional Level Sports Tournament ni Miyani Thungbatai Leimawo Nainidi Mangpio Paithagora Boromganang MLA Pathanlal Jamatia Tamokok Sarkha Hasteni Shikla Hekaba Sikri Rokno Hekaba Phekjaknai Manwi Rokno Tei Tamokok Saka Tai Thengrang Hapatno Tei Tamorok Saka Puilawo Tirin Bisikadal Hambai Te advance Christmas Tei Hambai Jotuna Purawo Ini sing ompi ground playground kaisa songsajak sub-divisional level sport tournament 2025-26 o program angkhatiri haimajana chine oro ompi actually ni Bidayok Pathanlal Jamatia Mohoday te oro haimajana chine oro Shankar Chandra Das IS ompi te manjak phaikya Dosor Deborma IS Omorpur Joint Convener te manjak phaikya Vishal Saha Omorpur Kira Adhikarik Mahakuma te manjak phaikya chine oro Sipsen Kaipeng MDC te ompi bidi Raut Darlong joto manjak mani bagan khapan jagma ya chibaya phado जों साइमानो प्रत्येक बছर साब डिविजन लेवल कायसा खेला संजाव लेग्रा खेला संजाव खेला के ब्लाइ नाखपानि जों साइमानो भारत बर्ष पृथ्वीर खेला करके चलिया बना बाङै जों प्रत्येक बছर चिनि स्रायनि भबिष्यत उस्तुदनि भबिष्यत न नाहारो जों कायसा गाहाम खेला संलायै जों खूब आनन्द Kimat wan bakawo, apa ikhlas itu? Sini student orang pun future ni bagai, orang bobishot khela bani, kaisa ceng saya mana, apa kaisa lama no, cengwan sawan ni kaisa tipra joni kaisa sport minister tingkurai, untuk nak bonu belai ane apa na hambai, ya paru bon bagai, so apa ikhlas protik bersorono, tei berseng. Kaham ke kotor klaiman khlai teibo hamnai abono ani koimung jalachino ro phainai khela অংশগ্রহণ খাইনাই oro student no phainai bono belai khetini u khela no man bagai ang bono thani ba ani antorik shubechha bono ya parai ani kono taga पहिलानो खुलुमो या पर तै belai kan hambai se press media no tini sub divisional level sports tournament 2025-26 financial year jointly Omorpur IS tei Ompi Nogor IS state IS by Songsajak tini je sports tournament sini yamo thaingkha Ompi Nogor HS school ni playground tini Songsajak tong tini selection Phekjaknai selection Khaijamani bisintei je champion nai rok district level thangnai এরপরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বড় পার্টিসিপেট থাইমানি পরে সিলেকশন কাকে হাইনে হাই স্টেট লেভেল বড় থাই পার্টিসিপেট খাইনে আম সমগ্র শিক্ষা যে স্কিম তো মানে চিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আর রাং বাই তিনি সরাইরকনো বরংনো উৎসাহ দিনা বাগৈ বা স্পোর্টস তে গেমস বরংনো তেবো কুসু কারিনা বাগৈ আম হাইকে স্কিম বাই তিনি সংসার জাগৈ তো
ani gana wa asuk jak tongo chini Amarpur chini IS mohodoi tongo yang ani debra tongo chini Amarpur ni local sports officer chini Bishal Shah mohodoi yang chini Dosho Debol mohodoi asuk jak tongo chini Binu Sahib rok tong mani SGP jotono dignitaries rok khaijak kiaba borok jani samungo thangbai beki tini competition almost final digi thangi tongo paithago sung chini baskango nukhana prize rok tongo je first second third sung tini prize rinai belai khane program mai thloke songsajak kha tei hambai mai pho chini Amarpur IS tei chini Ompi Nagar IS doctor tei sports department abo belai belai kan hambai thank you sir abo tini bozar khaijak to Ompi Nagar 12 school ni playground tini hai thingrung hapa hai ka ba hai sports rok ni je organize khaijak tongma jara wanang omai Tripura haste ni kabangma youth rok no jara students hai ka ba kabangma sikla jara tongnai brok kabangma hamia lamo kamai tam herong tam sanum sung je drugs rok affected borok belai khane nangkukmani question au খেলাধুলা বা স্পোর্টস belai ke chini hafaro belai khane chini life belai ke nangkuk haisi খেলাধুলা ni bisintei tamong maya tong এক নম্বর जों ফিজিক্যালি যদি जों ফিট টংখাংকে जों যে কোনো এনি কাইন্ডস অফ ডিজিজ নি হইতে जों একটা মুক্তি মানব বনি সাথে সাথে ফিজিক্যাল যখন ফিট টংনাই সিনি মেন্টালিটিও ডেভেলপ হবো মানসিকভাবে जों শান্তি মাননাই এই খেলাধুলানি বিসিংতৈ नों वर्ल्ड रेकर्ड खाइमानो दिनै बोमों नेम फेम नों गेइन खाइगि मानो बनि साथे साथे नों गोबां मा एमप्लयमेन्ट स्कोप दंगो खेलाधुला खाइमानि साथे साथे फिटेड बरफ आ बरफ नों फौजी चाकरि खायो पुलिस डिपार्टमेन्ट चाकरि खाइ मानो तै स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट होइतेबो गोबां मा कोटा फायो स्पोर्ट्स नि पीआई दंगो फिजिकल इंस्ट्रक्टर फायो स्पोर्ट्स ऑफिसर नि कोटा फायो ओ जागाबो गोबां मा अपॉर्चुनिटी दंगो हाइसि ए काइसे कप कसार मा मुसुमानि खाइ खेलाधुला खाइमानि सुनो वन साइड लामा जे इनकाम नि कैरियर काइसे हामथानाय बनि साथे साथे गोबां मानसिनि आम चायो जे स्पेशली जरा तिप्रासा तंनाय रक तो ड्राग्स बाय एफेक्टेड बरक गोबां मानो तंगो तो बरक नां कयना मुसुगो जरा ड्राग्स बाय ताव फन गदालै तंनाय रक नो प्लीज जेराव ड्राग्स आमनि बन्द खाइदि खेला दुलागो इनवॉल्वमेंट तंनि सागनो तै सिनि सोसाइटी डेभलप खाइना निंके स्टूडेंट रक एज वेल एज सिनि यथ तंनाय रक बरकनि थानिगो सि पुरा याफा बरक सिनि बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होनजाक तो बैकबोन ऑफ द नेशन होनजाक तो मुखाय बरक नि जोंगा साइ तो सिनि समाज रक तो बरक सिनि ड्राग्स बाय केफेक मानै बाय जदि इनवॉल्व गई एडिक्टेड तंखांखे उ सोसाइटी बाहाय डेभलप नै बा आइनि बागैनो इच एंड एवरी जरा यथ तंनाय रक स्पोर्ट्स गदालनानि नांगौ बयनोबो फोरोंनो नांनाय बयनि बरक रक बाहाय केताबक सिनि ताबि साराय मनो थां तंगो स्पेस थाङै दंगो बिलो चंद्र ग्रह थाङै दंगो जोंखौ ताकनो ड्राग्स जागै नाव बिसिंगोनो आ ड्राग्स जानाय बरकनो सिटेबायसा ट्रिटमेन्ट खायना बागै बुमा बुफानि रां मान्थलि 10,000 रिबुसि रिहेब सेन्टर रिमाटर अब लासमा संसा बखे क्वालिफिकेशन नि बागै एजुकेशन नि बांसे रां खरच खायो बनि लाइफ न सुदु मुथां नारगना बागै बनि लाइफ बुसुक तंनो साइमिया बाबु बुसानो या कामायाबा रिहेब सेन्टर रहगैसे बनि सेफ बनि लाइफ न सेफ खायना बागै रां सालारनि जेबलिं गामते हेरो बेलाय के लासिमा सिनि समाज आबनि बागै आं मेसेज नामो सुगु दिनै सिनि मीडिया नि बिसिंतै प्लिज आ ड्राग्स सामानि हामिये जों साइमानो स्पेशली यड्रंनो बेसिरबा इउज खाइतंगो तिनति प्रासाराव जेतु इउज खाइतंगो खेला दुलानि बिसिङो इनवॉल्वमेन्ट थांखांके सिनि नुखुं हामनाय सिनि सोसाइटी हामनाय सिनि स्टेट डेभलप नाय सिनि नेशन डेभलप नाय long jump girls Kristopati Monsoon to the aces Puja Jamatia to the aces Tabagiri Tondu 100 meter boys